সমনামের এমন জ্বালা জানতেন না অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। হ্যাঁ, ইনিও অর্পিতা, ইনিও মুখোপাধ্যায় এবং ইনিও শিল্পী। দুজনেরই ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাতে আছেন হাজারো ফলোয়ার। ব্যাস, দুয়ে দুয়ে চার করে ফেলেছেন মহাপণ্ডিত সাংবাদিকরা। উদরপিণ্ডি চাপিয়েছেন দুধোর ঘাড়ে। ফলশ্রুতি যা হয়েছে তা কহতব্য নয়। সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ট্রোলড, বুলিং, গালিগালাজ, কুৎসিত মন্তব্য। 24শে জুলাই থেকে দুর্বিষহ এই অর্পিতার জীবন। দাঁড়ান, আবার গোলালেন তো? আসলে দুই অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। একজন বাংলায় থাকেন, টালিগঞ্জ সিনেমা পাড়ার উঠতি অভিনেত্রী, মডেল, যাকে দুনিয়া প্রথমবার চিনল রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে। আরেক অর্পিতা মুখোপাধ্যায় মুম্বাইবাসী। ইনিও শিল্পী, তবে সঙ্গীত শিল্পী। প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে কিছু গান গেয়েছেন, স্টেজ শো করেন নিয়মিত, করেছেন ফেম গুরুকুলের মতো রিয়েলিটি শো। কলকাতার অর্পিতার ঢেউ ধাক্কায় কুপকাত আরব সাগরের তীরে বসবাস করা আরেক অর্পিতা। সোশ্যাল মাধ্যমে জানিয়েওছেন নিজের হেনস্থার কথা। मैं कल से बहुत अपसेट हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ कुछ बातों को लेके। मैं जब कल अपने सोशल मीडिया पर गई तो मैंने वहाँ पे देखा कि अचानक से बहुत एक्टिविटी बढ़ गई थी मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और लोग बहुत गलत बातें मेरे बारे में लिख रहे थे, वहाँ पे मुझे बोल रहे थे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या बात है, हुआ क्या। मैंने इसीलिए इग्नोर किया शुरू में, आई डिड नॉट गिव मच नोटिस टू इट। लेकिन कुछ घंटों बाद जब मैंने फिर से चेक किया तो मैंने देखा कि ट्रोलिंग बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा लोग मुझे लिख रहे थे कुछ बातें। तो मैंने जाकर गूगल पे चेक किया और वहाँ मुझे कुछ न्यूज़ सोर्सेस से पता चला कि कोलकाता में कोई अर्पिता मुखर्जी हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनका ईडी के साथ में कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इशू हुआ है, और लोग शायद उनको मुझे समझ रहे थे और वो समझ के मुझे ट्रोल कर रहे थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सोशल मीडिया पे इस बात को समझिए कि मैं अलग अर्पिता मुखर्जी हूँ और वो अलग अर्पिता मुखर्जी हैं। वो कोलकाता की टॉलीवुड इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं और मैं बॉम्बे में रहने वाली एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एक मीडिया पर्सनैलिटी हूँ। हम दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं। बाद में मुझे ये भी लगा कि शायद ये कन्फ्यूजन कुछ इसीलिए भी हुआ था। এর আগেও অবশ্য বারবার নিজের অবস্থান জানিয়েছেন গায়িকা অর্পিতা। লিখেছেন তিনি সেই অভিনেত্রী, মডেল অর্পিতা নন, কোনো মন্ত্রী তার ঘনিষ্ঠ নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নামে চিনলেও পরিচয় নেই। তার সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কোনো সমস্যা হয়নি, ইডি তার ঘরে তল্লাশি করেনি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? সোশ্যাল মাধ্যমের হিংস্রতা তো সবাই জানে। টিভি কাগজ দেখাচ্ছে মানেই সব ঠিক, একটাই বাছুয়া। নবভারত টাইমস তাদের প্রতিবেদনের ভুল স্বীকার করে, টেলিকাস্ট করে, অনবধান ভুলের জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করে। সেই প্রতিবেদনও নিজের ফেসবুক পোস্টে শেয়ার করেন গায়িকা অর্পিতা। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाला खबर के दौरान आरोपी अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर दिखाने में टाइम्स नाउ नवभारत से एक गलती हो गई है। तकनीकी गलती के कारण सिंगर अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर ऑन एयर चली गई, यानी आरोपी अर्पिता मुखर्जी की जगह सिंगर अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर दिखाई गई। सिंगर अर्पिता मुखर्जी से टाइम्स नाउ नवभारत खेद जताता है और उनका शुक्रिया भी अदा करता है कि उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी। सिंगर अर्पिता मुखर्जी प्लेबैक सिंगर हैं और उनके गानों को बेहद पसंद किया जाता है। वो सारेगामापा गोल्डन वॉइस हंट की विनर भी रही हैं और तकनीकी गलती के कारण सिंगर अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर आरोपी अर्पिता मुखर्जी की जगह प्रसारित हो गई। हम एक बार फिर से इस पर खेद जताते हैं। सिंगर अर्पिता को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहद शुभकामनाएं। সেই পোস্টটি বা কতজন দেখেছেন কে জানে, তবে এখনো কেউ কেউ উড়ে এসে ঘৃণা উগরে দিচ্ছেন গায়িকা অর্পিতার দেওয়ালে। যমজের সমস্যা নিয়ে বহু সিনেমা হয়েছে। নেমসেক হওয়ার এমন বিপদে এর আগে এমনভাবে কেউ পড়েছেন কি? ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আরেক মজাদার অথচ যন্ত্রণার সিনেমা তৈরি হবে নাকি? কি বলবেন একে? সমনামের শিক্ষা? মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।